Okay. Buntag mga kalapatids ha. Di ay. Boss Bandam ug si Boss Eugene. Nahid na pod me. Sa muang kuhaanan si isda. Padali. Sugod ta. Okay. So. Pas. Ganun sa. Muuban ka dok. Muuban ka. Muuban ka. Bang. 1-0. Dapat itu 0 ay. Apa mana ini? Atray na ito, buriring deh. Buriring apil. Pabos. Dra. Madag. Uy, isa kurang. Isa ha. Isa. Bos. Na. Mugkawas na. Sige boss. Berapa? Na boss. Allah. Karti ba ni mo kinuptan boss? Pag narti. Buriring ay na. Oh, adra. Ya kalau mau datang sini dulu, para balik. Boss. Diba, paldo? Tiba boss, paldo boss. Mani bos. Paldo. Paldo bos. Ilaw na Dan bos. ba ni? Tarong ang dada to sudanan boss, kare boss. Mo lagi mga tagak ta. Pad gano? Dali. Tabangan na to be. Kapag video eh. Ano eh? Tagko, lamis kinilaw. Dali ara eh. Duha pa kandos. Okay. Isa. Nani usok. No? Sok. Sok pangalan. Sagok-sok. Dili, butay mo isda doon. Dali, boss. Tulog. Dek, kanang kon ba sabos ba to? Boss. Okay, ito ta. Huwag mong gulo ta, boss. Teka. Video boss. Yo. Oh. Lang to. Yan. Samot na tuwam tukab no. Hey, boss. Gutom na boss. Yeah. Tagko bos. Boss, video boss. Di ka na dagon eh. Di ka na dagon. Ha? Di ka na dagon. Ano man? Rapay. Okay. Kilaw na des. Di atra kayo. Pag hinidanggit. Agi pabasan man din no? Oh. Maring way danggit de. Di, ulimutag pabasan. Aman yung mong igsoon boss. Dito kilaw priskoron. Labad-labad mas ubos. Dagko ubos to. Oh. Kayo.
Nice. Uy. Diba? Ilahi ta ni Kabos Juban ni ha. Men. Boss, imo ni ha, kilaw ha. Video boss. Hagya pang kabos. Woo. Kuha ni boss. Ay. Oh. Shout out kalapatids. Pagkatas na sa boss banda man eh. Juban. May paborito na po, nagpakita na po. Na, yung paborito. Una. I-check na to atong kuha. Kay makilaw na ta. Oh, dangkok. Matik na. Ah. Kana. Uy. Daog na ron, kinila ron. Na, pinalahi ang patag ka ng kon. Nice one. Dali ra kay ba? Pila ra ka waka oras. Shout out dia sa mga usog makilaw. Pisngi nas Boss Lorenzo. Matik na ron. Boss, pa mo daw limpyo ay cameraman ay. Gibiyaan akong chinilas na tay. Sige. Yabutan ni ron. Gani. Ato atras gamay. Magdulo kay kayo? lingkod ya. Ano yung magipang kilo mga dagko na? Tarong ang kamera boss ha. Hmm? Adara. Awa. Yes, kita ha. Ngari batang boss. Pisngin ako. Ari lang. Dito. Nakuha ka boss. Pisngi. Awa o. Pisngin na. Haya-haya susay. Tikupot tas kamera ba? Kaon dayon. Kay kung kaon man eh. Bakuha na eh. Ako balik karon na. Na, girante yun na eh. Taka na mo pamukot. Iop sa boss, iop. Video pala itong kuha. Tinis ka ba? Practice sa Dalawa. Makita ta sa itong video. Dalawa ay among kuha o. Dagang kayo. Wala kilaw na. Kilaw. Tingog. Ganap na ha. Sana, kulay kwan. Be. What's up? Kusuga kay mo. Grabe kalapatids, basta ting pakas na, habrot din na, parang pinis nga eh, gani ha. Grabe. Oo, namin ka boto? Kalamig gani mo, bunalan sa. Dit lang. Pisto sa taki. Gali mo. Kita video oh. Basta pakas ayo. Sige. Sa tura. Ulurin sa pod. Inom. Inom na noy, tugtog mo ba na? Bugtik mo na ba na? Boss, inom na boss. Sige Kaya magkatawa. muli na ta. Maligo pa taron. Huipi ka sabaw. Huipi ba kay init pa? Huipi. Grabe ang makahigop mo sabaw eh. Grabe kinilaw na mo. Marot. Turinso boy. Musaw, palupig. Itiwas. Pusog kayo. Para ito pang say. Tagoy-tagoy yan ay. Busog na. Muli na. Busog na kaya kong amigo. Shoutout Boss Juban. Gihurot ng usa ka litrong coke. Lorenzo gihurot ang kinilaw. Taob na dyan kayo. Okay. Na boss, bye!